the radio on, it's Friday night, and I won't be long, gotta do my hair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Yusra. Saya prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Teguh Umar. Halo teman-teman, saya sedang berada di depan Fakultas Teknik. Ini saya belajar tentang solusi yang nyata, dosen yang suportif, dan fasilitas yang lengkap. Mari ikut saya lihat ke dalam. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or ruse? Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty. Jadi guys, di Universitas Teguh Umar dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan memuaskan. Di situ ada juga laboratorium, dan saya juga berada di depan perpustakaan kita. Mari guys, kita lihat dulu. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter. Di sini juga dilengkapi dengan buku-buku yang apa yang Anda mau juga. Ayo guys, kita lihat ruang kelas Universitas Teguh Umar. Mari ikut saya. Di sini dilengkapi dengan AC, infocus, dan You when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're Kalau memang cocok bisa daftar ke UTU. Stay tuned, stay tuned.